Dobrodošli na moj kanal. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ovaj video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da razmnožavate i uzgajate hoju voštani cvet. Hoja je opšte poznata biljka pod nazivima voštana biljka, voštani cvet i voštana loza ili jednostavno hoja. To je rod tropskih biljaka koji obuhvata oko 200 do 300 vrsta. Većina ovih vrsta ima azijsko poreklo i uživa veliku popularnost u zemljama poput Kine, Tajlanda, Indije i drugih. Hoje su poznate i kao porcelansko cveće zbog svoje sposobnosti da stvaraju prelepo i mirisno cveće sa voštanim izgledom nalik porcelanu. Biljke hoje možete uzgajati i na otvorenom i kao kućne biljke. Obično se koriste kao viseće biljke ili se mogu postaviti na objekte kao što su prozorske daske, stolovi, bifeji itd. Biljke su osetljive na višak vode, pa im je potrebna zemlja koja brzo upija i saksije sa dobrim drenažnim sistemima. Hoje uspevaju na jakom, indirektnom i prirodnom svetlu. Trebalo bi da ih rotirate svakih par meseci kako biste im obezbedili jednaku svetlost sa svih strana. Najbolje vreme za presađivanje hoja je proleće ili leto. Hoje ne vole da se često presađuju i ako im nisu tesne saksije, nemojte žuriti sa presađivanjem. Razmnožavanje hoja može se obaviti na dva jednostavna načina. Ukorenjivanjem reznica stabljike u vodi ili mešavini u saksijama i nanošenjem slojeva. Kao biljke slične sukulentima, hoje se prilično lako razmnožavaju ako želite da rastu što veće i lepše. Razmnožavanje biljke reznicama biće uspešno samo ako uzmete reznice sa stabljika mekog drveta. Reznica treba da bude dugačka od 10 do 30 cm. Reznicu isecite pod uglom oštrim i sterilnim makazama. Sa donje polovine reznica uklonite sve listove. Reznicu stavite u posudu sa vodom ili u vlažnu mešavinu s saksijama i proces ukorenjivanja treba da traje oko 4 nedelje. Ako reznice žilite u vodi, gornja polovina reznice mora da bude izvan vode. Posudu sa vodom i reznicama stavite na indirektno svetlo i obezbedite im puno topline. Vodu treba redovno menjati kada počne da se muti. Kada koreni izrastu, reznica je spremna za saksiju u mešavini zemlje koja je dobro drenirana. Ako želite biljku da razmnožite slojevima, uradite to na sledeći način. Uzmite dugačku grančicu hoje koja je posađena u saksiji i pričvrstite je na sredinu u drugoj saksiji. Možete granu hoje pričvrstiti sa 2 ukosnice u drugoj saksiji. Preko toga sipajte zemlju. Zalivajte tu granu pričvršćenu u drugoj saksiji redovno. Kada primetite da je grana hoje u drugoj saksiji počela da pušta korenčiće, izrežite je od matične biljke i ostavite je da raste kao zasebna biljka. Hoje su veoma popularne kućne biljke zbog svoje velike raznolikosti predivnih cvetova i njihovog lepog i prijatnog mirisa. Da bi hoja lepo rasla i cvetala i da ne bi oboljevala od truleži korena, posadite je u mešavinu zemlje za kaktuse. Tokom vegetacije od proleća do leta trebalo bi hoje da zalivate 1 do 2 puta nedeljno. Međutim, u jesen i zimu, kada im prođe vreme rasta, pokušajte da ih zalivate samo 1 u 2 nedelje. Pošto hoje oboljevaju od truleži korena, nikada nemojte preterati sa zalivanjem.
Ako želite da vaša hoja uvek izgleda mlado i sveže, možete uklanjati redovno sve listove koji su oštećeni ili suvi. Međutim, prečesto rezivanje ili slučajno uklanjanje vitalnih delova može imati neželjene efekte na biljku. Hoje imaju raznoliku paletu boja u pogledu svog cveća. Moguće je da jedna biljka daje cveće i različitih boja. Neki hoje će cvetati svake godine, dok druge mogu cvetati povremeno. Hoje nemojte često presađivati, samo u slučaju da im je tesna saksija. Nemojte kupovati mnogo veću saksiju od prethodne, samo za jedan broj veću. Najbolje vreme za presađivanje hoja je tokom proleća. Tokom cele sezone rasta u proleće i leto prihranjujte svoje biljke hoje đubrivom na bazi azota. Ovo će povećati šanse za uzgoj živahne i raskošne biljke. Kada dođe do perioda cvetanja, ove biljke će imati koristi od đubriva sa visokim nivoom fosfora ako se hrane mesec dana pred cvetanje. Iako su ove biljke prilično otporne na štetočine, redovno proveravajte da nemaju na sebi neke bubice. Da biste zaštitili hoje od bolesti i štetočina, preventivno ih prskajte uljem nima svake druge nedelje. Iako su hoje netoksične kućne biljke, trebalo bi da razmislite o tome da ih stavite na mesta koje su van domašaja kućnih ljubimaca i dece. Jedna od najčešćih vrsta hoja, hoja carnosa, poznata je kao odličan prijatelj u zatvorenom okruženju zbog svoje sposobnosti da uklanja zagađivače. Hoju voštani cvet možete kupiti u cvećarama, rasadnicima cveća i na pijacama.